ଏଇଟା ତ ସବୁ ନିଅନି ନିଅ नो 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 नो। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच समस्ते भलरे थे आम भी भलरे अच्छु आ गोटे फ्रेश ब्लॉग आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। सकाळु एक्चुअली मु उठी जाइए एबे तो फ्रेश हो सारा पर घर किसी सब कम सारिकी मुझे निजक मैंने टिके ग्रूम करिया बाहरी से ठीक गेंडू भी उठी जाइए माने पुओ मोर से उठीगला मु उठिला मात्रे अल्प समय भितर ही से उठी जाउची। ये कौन जोड़ी देखिले झाड़ूटे धरिकी बुलिला खाली गेंडुली। सांग मैंने आज बापा आसते गाँव तो नहीं आसते यहाँ स्नेक गार्ड आ हूँ रिच गार्ड दीटा माने जह्नी आ सलरा तो केते सुंदर माने बढ़िया देखा जाउची। बोउर गछरे हेतला जह्नी एते सारा बोउ गछरे हेतला आ बैगण भी पूरा फ्रेश फ्रेश विदाउट पेस्टिसाइड्स बहुत बढ़िया लगुची बिना सार बिना माने औषध रे हेइची जिंस सब तो बहुत ही माने खुशी लगुची। माने एते घर पाखे जेहेतु आमे अच्छु सेटा गोटे फायदा एबे मिलुची माने जहाँ भी माने बोउ गछरे फलुची से आसी आम घरे आग पहुँचुची तो गोटे खुशी यहाँ घर पाखे रही माँ मान स्नेह श्रद्धार बहुत ही मजा लगुच। एक्चुअली तुम सब टाणी टुणा नौच खाली आतक जिनस गदेच मामा आइले पड़ी था ना नाई ओलो मो धन्य लो मो गेल लो मो जीवन लो ओहो सांग मैंने जह्नी मोर गोटे भारी प्रिय परिवा किंतु यही जह्नीटा मत से भल लगे जोटा आम छोट छोट जह्नी पोड़ी खाइले बहुत ही मजा आसे तो यही जह्नीटा मुझे भाजिकी खाए यही जह्नीटा छतु सहित भाजिले भी आमर बहुत ही भल लगे। मो पाखे ये पुओ बसिकी बासन कुसन खेलुची धड़ धाड़ खड़ खाड़ करुची से कौन 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 से खाली यहीटा को यू एमती टाणिकी धरिकी पलाऊँगी केमी मु काटि एठी हाँ बाबुनी हे बाबा ए बाबा एटा तो सब नियनि नियो नो 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 गेंडुली कौन कहलियो मामा केमिति रोसई करिवो तमे तो ए ना ना एटा खांतिनी सेमिति एटा कंचा खांतिनी मामा भाजिले खांती दियो दे दियो मामा को दे दियो नाई नाई मामा काटी दो भाजी देबा खाई देबा तापर जीवा। सांग मैंने एका एका सब मैनेज करवा बहुत ही डिफिकल्ट पुओ मते परिया काटिया को ही दौनी मझे मझे आसी ये हाथ भी बढ़े दूची माने डर लगुच बहुत कष्ट डबा फबा दी चार्टा देकी बसई देखा जाऊ कौन हो केते बाट काम जाऊँगी बहुत ही माने डिफिकल्ट रे धीरे धीरे स्लोली काम सब हो गोटे माने 1 आवर भितर रोसई करदेबा हो पारुनी 2-3 आवर्स लगी जाऊँ तो एमती हेबा फल मु जहाँ भी स्केड्यूल करुँची माने को टाइम रे कौनटा करी से सब टाइम एपट सेपट हो जाऊँगी। सांग मैंने आम गछ बैगण जेहेतु पेस्टिसाइड्स पड़ीनी तो पोक बाहर कहते से बैगणटा बहुत ही टेस्टी होता है। हाँ रुह मु खोलि रुह अजा आसिले अजा कहीं टे अजा को नम नम कर दियो हाँ देख देख कि खुशी देख। सांग मैंने बापांकर जेहेतु माने ऑफिशियल काम थिला से पूरा सकाळु सकाळु आसथिले किंतु तथापि बोउ पूरा राति उठिकी पिठा बनैकी देइछि देखंतु मार स्नेह प्रेमर माने कळना नाही तो ये काकेरा पिठा देखंतु केमती पूरा पूरा फुल होइके अछि आ तापरे कड़ई पिठा भी देइछि आ बहुत ही टेस्टी अमी कड़ई पिठारे भी पूरा फुल पूरा पसी खुंदी होइके अछि बिना तरकारी रे खाई होई जिवो बहुत ही टेस्टी अमी। एक्चुअली निज होम टाउन रे रहिबार फायदा होची एडा बापा बोंग स्नेह प्रेम सबू मिली पारुची तो ये सब उपलब्धि एबे हेई पारुची आ बहुत ही दुख लागुची एते सब ग्रीन वेजिटेबल्स एते ब्यूटीफुल लागुची ताकू सब पुणी माने गाय भी नहांती खाया को देबा पई गाँ रे हेतिले गाय को नेकी खोई देथांती मु एबे कुकुर को खाया को दउची आ गाय को देई परनी तो मन टिके दुख होची मोर खाली गेले होची कौन करूच ओ हेटा खोली बसे हेटा तमे खोली पारिबनी हेटा तमे खोली पारिबनी पापा खोली देबे वेट कर बड़ पाउची हौ हाँ हौ पिठा खाई से आज जे तार बड़ पाउची एटा अजांग हेलमेट हाँ हेटा से कौन शुणिबो तार कौन अच्छी जीवन की गेंडुली आसी माछीटे कि पोकटे बसी मो पुआ हेटा को लगी खाली केंची चलती आंगुठे माने बाहर को जा तू नहीं नहीं लगनी लगनी माँ लगनी
କେମିତି ବସିଛି ପୁରା। ଇଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଗେଲେଇ ଫୁଲେଇ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବାପା ଟିକେ ସମୟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ଏବେ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଡୁଡା ଯାଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ବାପାଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଡୁଡା ଗଲା ମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଇ ସହିତ ମିଟ୍ ହେଇଗଲେ ସେ ଆଉ ମାନେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ନାରାଜ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଲୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଜହ୍ନିଟାକୁ ଭଜା କରିବାନି, ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜହ୍ନିଟା ହେଇଛି ତ ତାକୁ ପୋସ୍ତ ବନେଇବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ବନୁଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶ୍ ସଲରା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜ ପକେଇକି ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ସା ଆଳୁ ସଲରା ଭଜା କରିଦେବା, ପୁରା ଯେମିତି ପୁରା ଛତୁର ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ସଲରାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ମାନେ ସ୍ନେକ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ନା, ତ ସେଟା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବ ମୋର ଆସେନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖାଏନି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ତାର ପ୍ରଥମ ସଲରା ଫଳିଛି ଆଉ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି, ତ ତାକୁ ଆଜି ବନେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ଜହ୍ନି ପୋସ୍ତ ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଆଗ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରାଏ କରିକି ମସଲାରେ ପକାଇଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ତାକୁ କଞ୍ଚା ପକାଇଦେଲେ ତା'ର ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟଟା ଏନହାନ୍ସ ହେଇକି ଆସେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେମିତି କଞ୍ଚା କେବେ ପକାଇକି ମସଲାରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ପୋସ୍ତ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠି ଆମର କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଆଉ ସେ ଖାଇବା ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୁସି ହେଇ ଖାଲି ଆଗ ପଛ ଡେଉଁଛି। ମୋତେ ବି ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି କାମୁଡ଼ି ଦେବ କି କ'ଣ। ସାଙ୍ଗରେ ଖେଲୁଛି। ନାଇଁ ମାରିବୁନି ମା, ନାଇଁ ପକେଇବନି ସେ ଖେଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ କାମ ସରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ସବୁ ରେଡ଼ି ସେଡ଼ି ହେଇକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଡୁଡା ଗଲାଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସବୁ ଲଞ୍ଚ ମୁଁ ବାଢ଼ିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲଞ୍ଚରେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ସ ବନିଛି, ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଦେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ବାଲା, ଆଉ ସବୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ମାନେ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ବନିଛି। ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଲାଗିବ। ତ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରିନେବା। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ବନିଛି ତା ସହିତ କାନ୍ଧିଆର ଝୋଳଟା ବି ବନିବ। କେତେ ଟେଷ୍ଟି ୟମି ଲାଗିବ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବି ଭାବି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ମୋର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜହ୍ନିର ପୋସ୍ତଟା ବନିଲା ବେଳେ ବହୁତ ହି ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ବନିଛି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଜିଟେବୁଲଟା ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଥିବ ନା, ତାହେଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଏନହାନ୍ସ ହେଇକି ଆସିଯାଏ। ବହୁତ ହି ଅସମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଧିଆର ଝୋଳଟେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଚକଟିକି ବନେଇଦେଲି, ରସୁଣ ପୁରା ଚକଟିକି, ଲଙ୍କା ଚକଟିକି, ଆଉ ତା ସହିତ ବଡ଼ିର ଝୋଳଟା ଗୁଲୁଙ୍କ ପାଇଁ। ବୋଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ି ଛାଣିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଛାଣିକି ଭାଜିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ନା। ବହୁତ ହି କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ଯାହା ଆଇଟମ୍ସ ବନେଇ ପାରୁଛି ସେତିକି ବାସ୍ ଖାଇବାରେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଧିଆର ଝୋଳ ଖାଲି ଗବ ଗବ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଗେଣ୍ଡୁ ତାର ପୁରା ଖେଳରେ ମଗ୍ନ, ଆଉ ଆମେ ପୁରା ହାମ୍ କରି ଖାଲି ଟକାଟକ୍ ଖାଇବାରେ ମଗ୍ନ। ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ। No, 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 no.